माह मीलाद आव वन लगन यमन दीनुक हवा त लोगमुत तिम लागन वन यह बहस करुन कि मीलाद मनाउन छ बिदअत किन मीलाद मनाउन छ कार्य सवाब यले जन युस मीलादुक पैगाम मगज गूज युस अख सबक ओस अमुक तम सबक निश उम्मत दूर चलान तथ सबक सुन कहीं रटान सिर्फ उम्मत खराफातन मज गमज क्या मुब्तला उम्मतन कर लड़ाई उम्मतन कर लड़ाई उम्मत गई महव उम्मत गई मस उम्मत गई गाफिल उम्मत गई अकि साजिश तहत यमन मसाइल अंदर गिरफ्तार कि आया हुजूर चा हयात किन हुजूर च नऊज़ बिल्लाह ममात मीलाद मनावा किन मीलाद मनावो न किहिन मीलाद चा बिदअत किन मीलाद च कार्य सवाब ईसाल सवाब करवा किन ईसाल सवाब करो न किहिन आमीन बिल जहर करवा किन आमीन बिल जहर करो न किहिन उम्मत गई यत्मल मुब्तला कि अतगंडवा सीनस पे कि अतगंडव नाफ पे उम्मत गई यत्मल मुब्तला कि अतगंडवा अततुलवा फिगन तान किन अततुलो कन फजन तान उम्मत गई मुब्तला यक पे दो सुबह पढ़वा माइक पे किन ये पढ़ो माइक वराई उम्मत गई यक चीज अंदर मुब्तला नमाज पर पढ़वा जिक्र थाजे कि नमाज पर करो जिक्र ये करो सिर अनियत जिक्र उम्मत बिगड़े हालत लेकिन उम्मत आवने ये दो देख के कि उम्मत मज वनकस तिम बुराई तिम बिदअत तिम खराफात जिनका किला कबा करने के लिए हुजूर तशरीफ लाए थे उम्मत वो पैगाम बोल चुकी है उम्मत हुजूर की वो दावत बोल चुकी है उम्मत हुजूर की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीमात बोल चुके हैं उम्मत हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तरीका बोल चुके हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीमात हमने पसे पुष्ट डाल दी है जिस पैगाम को लेकर अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहती दुनिया तक के लिए रसूल बनाकर भेजा था उम्मत अपने रसूल से दूर हो गई 12 रबीउल अव्वल मीलाद मनाओ खान जंग पढ़ दरो रोजदार आपने जिस तरह भी अपने हुजूर को सही तरीके से राजी करना है मोहब्बत का इजहार करना है आप करो लेकिन बुनियादी उस मसले छो हम हुजूर के पैगाम को पसे पुश्त डाले हुए हैं मुझे माफ कीजिएगा यह कौन है जिसके आने से अरब की जहालतें दूर हो गई दुनिया की जहालतें दूर हो गई जिसके आने से रोशनी हर्षो रोशनी आ गई जिसके आने से हर्षो उजाला फैल गया कौन है वो जिसने औरत का मकाम सिखाया कौन है वो जिसने बेटी का मकाम सिखाया कौन है वो जिसने इज्जत करना सिखाया कौन है वो जिसने अजमत बख्शी कौन है वो जिसने जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया कौन है वो जिसने आके ही औरतों को इज्जत बख्शी है और आज उसी नबी की उम्मत साथ दो आसन तकरीबन वन गमित के यह गालिबन पत्मे बटवार हुन मसल करुक मसल पत्मे बटवार हुन मसल दो दिलदोज खबरें आई ज खतरनाक खबर आई खबर आई ये मुसलमान चिल्लू पर पानी में डूब के क्यों नहीं मर रहा है ये रोने का मकाम है ये अफसोस का मकाम है कि उम्मत रसूल जिसको अल्लाह ने कहा था कुंतुम खैर उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर जिसको अल्लाह ने खैर उम्मा कहा था जिसको अल्लाह ने कहा था तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए बेहतरीन उम्मत हो तअमुरून बिल मारूफ आपको नेकी की दावत देना है व तनहौना अनिल मुनकर बुराइयों से रोकना है लेकिन वही खैर उम्मा मेरे अजीजों ये अफसोस का मकाम है ये शर्म का मकाम है कि उसी खैर उम्मत से उसी उम्मत के अफराद से ऐसी गलतियां सरजद हो रही है ऐसे अफआल उनके जरिए से उन मुर्तकिब हो रहे हैं उनका अंजाम दे रहे हैं उनका मुंह को यमन शैतान दुश्मन
مسلمان کہاں کھو گیا؟ اس وادی لال ازار سے، اس وادی اس ریشی واری سے یہ چون مسلمان انسان بنیومت یوتا درند، یہ چون مالس کور یوان اتھ، یہ چن مالس کور یوان اتھ کے یہ میں گھر کی بات نہیں بول رہا ہوں، یہ اس بات کو میں نے گھر سے لایا نہیں ہے کہ سنی سنائی بات نہیں ہے، آپ سب اس سے بخوبی واقف ہو گئے کہ کشیر پہ یہ خبر یوان کہ اکس جائے شو مول پننی دون کوڑین عصمت دری کران، 7 دو گئی نا ون خبری، اور یہ پلوامہ کی بات میں بتا رہا ہوں، پلوامہ کا، اور پلوامہ مزی امید و بیاق خبر سکول ماسٹر پرنسپل امتش سکول بچین دون سے زیادتی کرمت، یمس حضور آئے تھے باپ کو یہ بتانے کے لیے کہ بیٹی کی عظمت کیا ہے، حضور آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، رب کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میں نے رسول کو بھیجا ہے، لیکن ایک وجہ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ان کا تزکیہ کرے گا، ان کے اذہان کو پاک کرے گا، ان کے قلوب کو پاک کرے گا، ان کے اعمال کو پاک کرے گا، ان کے افعال کو پاک کرے گا، ان کی تربیت کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب پڑھائے گا، ان کو حکمت پڑھائے گا، معلم بن کے حضور آیا تھا، لیکن آج وہی معلم جس کو ایک زمانے میں معمار قوم سمجھا جاتا تھا، آج وہی معمار قوم ام چھ قومی ژھنمت وجاڑ کرت، تباہ کرت۔ آپ جھگڑے کر لو میلاد کے جواز اور عدم جواز پہ، آپ لڑو ذکر بالجہر کے جواز اور عدم جواز پہ، آپ دلائل پیش کرو رفع الیدین کرنے اور نہ کرنے پہ، آپ جواز پیش کرو مزارات اولیاء پر جانے کو جائز یا ناجائز قرار دینے پہ، آپ قوت صرف کرو، لیکن آپ کو نہیں پتا آپ کی امت کہاں پہنچ گئی ہے۔ باہر ربیع الاول آئیو ان صاحب میلادن منو، من لم یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ جھگڑو ایتس کالس وہ ساری برائیاں امت مصطفیٰ میں پھر سے انہوں نے جنم لیا، ماڈرن طریقے سے جن برائیوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے حضور تشریف لائے تھے۔ تو یہ بوزمت عربس مزہ استم زار گنان زیادہ گندان ایسے گن کہ ان مسلمانن تروہ زار گندن، تروہ مسلمانن زار گندن، یہ تو بد نصیبی کی بات ہے۔ آج ڈیجیٹل قسمک زار، آج گیمن پر زار لگا، آن لائن گیمنگ، ڈریم 11، اور امت کا حال یہ ہے کہ اس ون یہ زار زینن چھو امت چھ تمس مبارک بادی دیوان، امت چھ تمس کیا دیوان؟ مبارک، گناہس مبارک بادی۔ عرب میں شراب خوری عام تھی، شراب خوری مکلے کوشر مسلمان شراب چون، عرب و عجم چھنز مسلمان منتی شراب چون، غریبن پر زیادتی گسان، ان زیادتیوں کو قلعہ کما کرنے کے لیے رحمت للعالمین تشریف لائے، لیکن کیا آپ اور میری وجہ سے کمزور لوگوں پہ زیادتیاں نہیں ہوتی ہیں؟ اور آپ ہی پھر سڑکوں پہ میلاد کے جواز اور عدم جواز پہ دلائل پیش کرتے رہتے ہیں۔ عورتوں کو بیچا جاتا تھا، جگہ جگہ پہ قہوہ خانے بنے ہوئے تھے، برائی ہن اڑ، بدکاری ہن اڑ، کیا آج آپ نہیں دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کے کشمیر میں ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے؟ آج سون لڑکے انجیکشن کرت
شراب چت ڈرگس کرت کوڑین چت چرس چت باغن مز آسان ہون سن پٹ پیوت اور امت اپنا وقت صرف کر رہی ہے نماز پڑھت کروا ذکر زور کن ذکر کرو مائک تراوا یل کن مائک تھو امت اس پہ لڑ رہی ہے اسی وچھوس وہ ہم نہیں دیکھتے وہ ہم نہیں دیکھتے ہم بس نام کے مسلمان ہیں ناوک مسلمان مالس ماجہ قدر کرنچ ترغیب دس حضرت محمد مگر اس نہیں کس مول موج راضی نہ مے تو نہ تھی اس نہیں مول موج کس راضی توملس مز آس مے باسان کنس ونکس یمس مول موج کیا یمس راض آس ونکس مول موج کہاں پہنچ گئی یہ امت کیا آپ ابھی بھی خیر امت رہ گئے کیا آپ ابھی بھی بہترین امت رہ گئے مسلمانس آو ون مسلمانس آو ون امس باغ والس آو ون شعوری مے کر مسجد مز یہ باغ وول یہ بہ ون یم جہلا یم کرن پت ڈسائڈ یم کرن پت ڈسائڈ میلاد چھا جائز کن میلاد چھو پھلانس پت چھا نماز پڑھن کن یم کرن ڈسائڈ ان کی ہوا بھی نہیں لگی کم سے کم خیر شکر تو مناؤ کہ وہ بیچارہ پڑھ رہا ہے نماز عرب میں ان برائیوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے حضور آئے اور ہم نے پھر سے انہی برائیوں میں ہم پڑ گئے ہم انہی کی ترویج کرتے چلے گئے اور اس کا خامیازہ ہم بھگت رہے ہیں ہم اپنی حالت دیکھ رہے ہیں سانس قومس کیا ونکس حالت چاہے سا مالی اعتبار آئے تو اگر مالی اعتبار خبر کۭژاہ تہِ یاری کرو رۄبن تیٚلہِ چھنو پریشانی دِژمٕژ دٲرِتھ تۄہہِ یوت نہ حظ کینٛہہ بہت سۭتۍ تۄہہِ کمٕے آسوٕ تۄہہِ آسوٕ کانٛہہ گنڈ مےٚ چھُنہٕ سُہ تہِ کِہیٖنۍ میں اپنے آپ کو ایکسکلوڈ نہیں کر رہا ہوں باہر نہیں کر رہا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ اس کا ذمہ دار ہوں کم یا زیادہ ان گناہوں میں شریک ہوں میلاد پیغام چھو یہ حضور کے پیغام کو عام کرو ان چیزوں سے نفرت کرو جن سے نفرت کرنے کا حکم حضور نے دیا ہے ان چیزوں سے بچو وما آتاکم الرسول چاہے اہل حدیث آسک دیوبند آسک بریلوی آسک یو سوک سشو میں میلاد کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں لیکن زی میلاد نے پریکٹیکل میلاد میانہ خاطر فار می پرسنلی میانہ خاطر بہت سمجھان میانہ خاطر میون میلاد چھو یہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا یہ حوالہ کر وہ رسول کریم سو رٹو یم نش منع کر وہ رسول کریم تم نش روزو دور اور جو اس میں منو عمل کرتا ہے میں باسان سو ساروی خود بوڑ میلاد مناوان باقی تریش بوگرا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھیڑ کھاڑ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن تم مسائل تے وچ یمن مسائل امت چھ شکار آمین صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین